Amatigi tɔgɔ barikala anw ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ye. Ne tɔn zu sɔba Jésus Christ yore tɔn pusum be ne yam fa ye. An b'a fɛ ka foli lase an ka fa Ala ma. Tɔn data mɛ kiswen na konwen na mu ponton pusum runde yibe ora. Kama sɔrɔ bonya ani tanuli o ye a de kelen peta de ye. Bonyinga wore la pere ya ba mu bi yemerin so. Ale de ye ni waati di anw ma walisa anw ka se ka sɔrɔ aw ɲɛfɛ tun. Ba mon konton wakat kanga ti ton wa yalsen yam toria. O de kosɔn an bɛ barika da ye. Rien kite ti ton pere ba mu yibe ora. An bɛna foli lase an ɲɛmɔgɔw ma. Tondo na pusa ton tordamba ba. Olu min ye ni miiriya sɔrɔ walisa anw ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin baara in na. Bam sum pam tas kanga kite ti ton pam taba. N bɛ ni radio so ɲɛmɔgɔ fo kosɛbɛ ni a ka baarakɛlaw bɛɛ. Tondo puhra radio tordamba barkusugo ne tentum ba fa jilli. Matigi ka duba o bɛɛ ye. Wenna ningu zutu barka. Ne ka foli n b'a lase danabaw bɛɛ kelen kelen ma. On puhra tiere ba fa yemre. Aw bi yɔrɔ o yɔrɔ. Yamsun be zinin fa jilli. Ne aw bɛ an filɛ ka anw lamɛn. Yamsun get tono la kele tono. Anw ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ye. Puhra yam fa yemre. Matigi ka duba aw ye. Wenna ning yam zutu barka. Matigi min ye ni kunnadiya di an mariko kura. Zusom ning son konton zuno kanga. Walisa an ka se ka baro kɛ ni ɲɔgɔn ye. Ton son hone taba. Nka bi an ka baro bɛ taa yɔrɔ jumɛn na. Runda ton son sika debra yene. An bɛna kuma jusigilan ko la. Tono na goma nyebagor yelle. Balimakɛ ni balimamuso. Mbabi pogosela mbabi rapa. Aw y'a dɔn ko jusigilan ye fɛnba ye. Yameng mi me ti nyebagor tara nyod wusugo. Matigi Ala ye danni min kɛ. Ton buzu soba son wa na wakati. A ye diɲɛ dan tuma min na. An wa na ni duniya wakati. A ye jusigilan di a ma. Ama na nyebagare. Hali k'a sɔrɔ adama ni Awa dɔrɔn de tun bɛ diɲɛ na. Ba ne Adam ne Awa ba tun da be duni kan ka zugo. Jusigilan b'a la. O nyebagare nda be. A ye o jusigilanw jira u la. A windi ko la nyebagara. Adamadenw nana caya tuma min na. Ni salwa son wa figa wakati. Matigi Ala fana ye jusigilan bɛɛ jɛnsɛn ka yira u bɛɛ la. O wenna mu windi ko la nyebagara totore. Kama sɔrɔ jusigilan ye fɛnba ye. Bonyinga nyebagare ya bumsin ya tar. N'an y'a taamasiyɛn ta ni so ye. Ton handik makre ne zaka. So fanga bɛ sɔrɔ a jusigilan de la. We zak pang be a nyebagara zinge. N'an ye so jɔ. Tono hana mezaka. An bɛ so in jɔ ni jusigilan ɲuman de ye. Tono meta la me ne nyebagara sintar panga. Ni a ka jusigilan ka ɲi. No we a nyebagara haya soma. So in fana bɛ sabati. We roga me panda panga. O de kosɔn jusigilan ye fɛnba ye Ala ka kuma na. Ti nyebagara tara panga wenna mo sebra puwa. An ka kalan bɛ taa sɔrɔ Zaburu la. Tono nan karma. Yilsongo. A numéro 11. Chapitre pila yemre. A bɛ daminɛ ni a ka verset 3 la. Ne sing ne verset tabo. A fɔra yen ko. Obiye la ton bene. Ni jusigilan lamagara. Te nyebara hawa mimi. Mɔgɔ tilenni bɛna mun kɛ. Nin tirga na mana wana. Barika matigi. Barkuina. Layidu kɔrɔ kɔnɔ. O ka koduga puga. Jusigilan kuma fɔra. O goma nyebagare yeli. I n'a fɔ an yi yɔrɔ min kalan. Wazini nga ton son karma. An bɛ jusigilan kuma mɛn ye. Tondo wumdame to gomni nyebagare yeli. Nka ni an taara layidu kura kɔnɔ. Ton han chen ka palga puga. An b'a ye yen ko a fɔra anw ye ko. Ton nyata me to winigra ton bene. Ko matigi Yesu Krista de ye jusigilan ɲuman ye. Ti ton nozu soba Jésus ya nyebagare sin ya songo. Ale de ye jusigilan ɲuman ye. Bam ya nyebagare sin ya songo. Min sabatilen bɛ. We sentar nyodu wusugo. A jɔlen bɛ ka ɲɛ. We anyel sa nyebagare zugo. Ani a tɛ se ka tiɲɛ abada. Ko ti bum ka twen mima ye. A tɛ se ka lamaga abada. Bum ka twen kita mimi. O tɛmɛlen kɔ. Ren kitene pori. Matigi Yesu Krista ye église min sigi. O wetonzu soba Jésus sun lulu wendo ninga. A sabatilen bɛ. We aktara nyodu wusugo. Hali ADC yɛrɛ donda tɛ se a kɔrɔ. Ti bum ka twen nsama ye. Fɛn si tɛ se k'a maga. Bum ka twen kita mimi. Fɛn si tɛ se k'a lamaga. Bum ka twen kite ta mimi. Kama sɔrɔ a jusigilan ka ɲi. Bonyinga a nyebagara tara panga. Barika matigi. Barkuina. Barika matigi. Barkuzu soba. Nka sisan an bɛ an yɛrɛ ɲininka. Weton sokore mesmo ha. Layidu kɔrɔ bɛ jusigilan min kuma fɔra. Kabo kuduga sun gomni nyebagara ningi ye. O ye jusigilan jumɛn ye. Nyenda ya nyebagara bugo. An bɛ an yɛrɛ ɲininka ten. Ton sokore mese. Kama sɔrɔ Dawuda ko. Bonyinga a David ye lamɛ. Ko ni jusigilan lamagara. Ti nyebagara hawa mimi. Ni diɲɛ jusigilan lamagara.
ti duniya nyebra hawa mimi mɔgɔ tilenni bɛna mun kɛ nin tirga na mana wana barika matigi barko wẽnnaam barika matigi barko e wẽnnaam min bɛ yesu dɔn we yamu ning sẽn wum ya Jésus e min ye i ka ɲɛnamaya di yesu ma on dit que vivant quoi Jésus wa yesu ye e matigi ni danba ye we ton zu soba ya fo nanda alors wo kuwati la i ye mɔgɔ ɲuman ye we wakat kanga fo lebra nin tirga e ni ne an ye mɔgɔ ɲumanw ye fo ne ma ton ya nin tirse bibili b'o de fɔ ko wa ton wẽnnaam sebra wĩngra tõnd ni woto nin diɲɛ ka jusigilan lamagara ti duniya nyebra hawa mimi an mɔgɔ tilennenw an bɛna mun tõnd kɛ nin tirsa na maana wana barika matigi barko wẽnnaam barika matigi barko wẽnnaam an ka taa yɔrɔ dɔ la bibili kɔnɔ d kẽng zĩiga to wẽnnaam sebra an ka pʋga taa o kalan fana tɩ kẽng bee ne tɩ a karme bɛ sɔrɔ nɔmbiri kitabu la a bee sõdbo a sura 25 sõdbo chapitre pisi la nu ka daminɛ a verset 7 la n sɩng ne vɛrsa ayopoe ka taa bila a verset 8 tɩ n tã vɛrsa anii n bɛ kɔsegin a kan nɔmbiri numero sura 25 sõdbo chapitre pisi la nu ka daminɛ verset 7 n sɩng ne vɛrsa ayopoe ka taa bila a verset 8 tɩ n tã vɛrsa anii Alléluia. bark wẽnnaam A fɔra ko b yeela tõnd bee ne yaa sarka laseba Aaron den Eliezeri man kʋʋda aron biiga a eliezer ale denkɛ Pinasi yẽ biiga a pinasi a y'o ye tuma min na a sẽn wa yãn bãmb wakata a wulila ka bɔ jama cɛma a yikame n yi nebã sʋka ka taa tamata n kẽng n tʋg n dɩke rooogo a taara don o ka so kɔnɔ a kẽngame tɩ kẽeb roogã pʋga a tugura cɛ in ni muso in kɔ ka don so kɔnɔ a pʋga paga ne rawa roogã pʋga nka a taara tama in turo la fo k'o fila bɛɛ faga a kẽngame n tʋn dɩk sʋg-kõngo n kell n kõsb yiibã fãa n ko barika matigi bark wẽnnaam barika matigi bark wẽnnaam ni waati min ye an y'a kalan sisan nɔ wa zĩ ninga tõnd sẽn karem mos o ye layidu kɔrɔ kɔnɔ ya kãab kʋdga waati dɔ nana se Israɛl denw ka ɲɛnamaya tuma wakat n wa n zĩnd Israɛl kãmba vɩɩmã pʋga ala ye jusigilan min di o ma o ka jama bɛɛ sabatili kosɔn wẽnnaam sẽn kõ b yẽbgd ninga sẽn ya zãma fãa sõngd yĩnga o jusigilan lamagara wa yẽbgd kãng miimame o la sa tiɲɛni donna dugu kɔnɔ ya sõng n kẽ tẽngã pʋga o la ɲɛmɔgɔw ni cɛkɔrɔbaw ye ɲɔgɔn ye tɔ dãmb la nin-keem sã n yãnda taaba o taar'u sigi n kẽng tɩ zĩndi o bɛ miiri ka filɛ an na mun kɛ m tagsd tõnd na n maana wãna kama sɔrɔ jamana jusigilan lamagara bõe yĩnga yẽbgra miimame an ɲɛ b'a la tiɲɛni bɛ donna jama cɛma tõnd yãndame tɩ sõng n kẽed nin-buiidã an bɛna sʋka mun kɛ sisan tõnd na n maana wãna o waati la wakat k'o kãnga sigini to o kuma miiri la b sẽn wa n zĩig tagsd wakata o yɛlle y'a fɔ ko o ye cɛ dɔ ye a ye siya wɛrɛ muso minɛ a bɛ taara n'a ye ka don n'a ye so kɔnɔ b yãnda ra wa yembre sẽn yõk buudã yembr pagã n kẽed ne roog pʋga o waati la nin cɛ in wulila wakat kãngã ra kãng yikame a ye nin ko ye tuma min na a sẽn yãn bũmb kãngã a yĩnga wulila ka taa a ka tamata a kẽngame tɩ n dɩka ka sʋga tugu cɛ in ni muso in kɔrɔ ka don so kɔnɔ n pʋg pagã ne roogã pʋga ala ka kuma ko a y'o sɔgɔ o fila bɛɛ sɔgɔ fo ka turu duguma k'o fila bɛɛ fa wẽnnaam sebra wilga tõnd lo t'a kell n naaga pagã ne rawa n kõs n ko o la an bɛ se ka fɔ jabili sɔrɔla an ka kuma na tõnd tõnd yeelame tɩ lekr paama tõnd gomda pʋga nin diɲɛ ka jusigilan lamagara mɔgɔ tilenni bɛna mun kɛ dũniyã yẽbgra sã miime nin-tɩrg na n maana wãna balimakɛ ni balimamuso n ba bɩ-pɔk la e min ye mɔgɔ tilenni ye fo sẽn yaa nin-tɩrga e min ye mɔgɔ ɲuman ye fo sẽn yaa nin-sõnga ni nin diɲɛ ka jusigilan lamagara wa dũni kãngã yẽbgra sã miime balimakɛ ni balimamuso n ba bɩ-pɔk la n ba an bɩ ka rawa to dannaya la tõnd kell n pa tẽebã an pʋga jɔlen ka to dannaya la tõnd kell n yãls tẽebã a pʋga ka kan ka an dusu wuli wa bũmb-kãngã segd n kɩtame tɩ tõnd sũyã n'an yiki dusu wulila an ka kan ka wuli ka ko kɛ wa tõnd sũyã sã yiki tõnd segd n yik n maana bũmbu n'an ye nin diɲɛ filɛ tõnd sã n ges dũni kãngã an bɛ ɲɛnamaya waati min na tõnd sẽn be zãma ning pʋgẽ mun ye wã an bila nin kuma bɛɛ la bõe n kɩt tɩ tõnd gomda woto bana in tɛ wa pa bãaga la nin bana min kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ pa lamaga bãag ning sẽn kɩt tɩ dũniyã fãa miime mɔgɔkɔrɔbaw bɛ boli ka dogo tɩ nin-kẽemsã zoɛtẽ denmisɛnw bɛ boli ka tɩ dogo kãmba zoɛtẽ mɔgɔ tilennenw bɛ boli ka tɩ dogo nin-tɩrs zoɛtẽ mɔgɔ kuntanw bɛ boli ka tɩ dogo nin-wẽns zoɛtẽ o t'a dɔn o bɛ taa yɔrɔ min na pa mi b na n kẽng o la o zĩnd ɲininkali lasera an ba ma wa tɩ tõnd sokd yã an bɛna mun kɛ an mɔgɔ tilennenw tõnd na n maana n wãna
wana ton se nin tirha balimakɛ ni balimamuso babi pakla babi nin diɲɛ ka jusigilan lamagara we duni kanga nyebagra mima me galontigɛ bɛ yen we ziri be me janfa bɛ yen we zambe me kakalaya bɛ yen we ragalum be me mɔgɔw bɛ ko kuntan sugu bɛɛ kɛ bi neba o ka sow kɔnɔ ni kɛnɛma neba mana wensu bur totore obzak sapuse la yinga o kɔrɔ ko ren kite ala tun ye jusigilan min di wenam sinda kon nyebagra ninga adamadenw y'o lamaga we ni salba kite meti mimi yesu krista a Jésus Christ an matigi yesu krista a Jésus Christ ale de ye sira ye bam ya sida ale de ye tiɲɛ ye bam ya sida ale de ye ɲɛnamaya bam ye ya sore la vie aleluya barkoina aleluya barkoina ale de ye jusigilan ɲɛnaman ye bam ya nyebagra sentar e panga jigi sɛmɛnen bɛ o de la we ton nyebagra fa be bam zugu bi waati la an bɛ ko caman kɛ dundaru na ton manda bumu so walasa ka anw yɛrɛ tanga nin bana ma unan kite ti bankanga ra nyok chonde sisan kɔnɛ an minnu bɛ wagadugu yan ton sumbe waga kanwa an bolo kunanden yɛrɛ fasara a kojugu bolo amam nugu bi se menga faga wel kan hinga sabu a waati bɛɛ a bɛ ko bon yinga wakat faari la fo pega i bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ i tɛgɛ bɛ ko ko sun chen zininga ri la fo pega balimakɛ ni balimamuso babi posla mbabi ra an bɛ tɛgɛ ko la ton pega de nu yala tɛgɛ ko ko don wa en ninga ya nu pega bu sida an ma kan k'an dusukun ko ton ka segaren peke ton sunya an ma sida kan ka don kɔnɔ na ka filɛli kɛ ton paseren chen ton sunya pungun je mun de sida ye nin diɲɛ ka jusigilan lamaga bon kite ti duni kanga nyebagra mimi ani an minnu ye mɔgɔ tilenni ye ton sia nin tirsa an ka wuli ka matigi wele idi yikum bol zu an soba ka wuli ka ala wele idi yikum bol wena k'a ka makari wele on bol ni man k'a ka zera dɛmɛ ɲini on bol songre a na anw dɛmɛ to ba song ka tondo an bɔ nin ko kɔnɔ idi yiyel kanga poa balimakɛ ni balimamuso babi posla mbabi ra pa bi kɛra don ye dunda yarare an ka san kɛra san ye ton yum sia yum ninga 2020 san kɔni we 2020 yum kanga bɛɛ poa hakili lamagalen bɛ ne wusgo mi meme nka an minnu ye dannabaw ye ton sia tiende ba nin ma kan ka bar anw na nyo aka sere lington ni kamasɔrɔ jisugulan ɲuman bɛ anw fɛ bon yinga ton tara nyebe waro sia somba jigi sɛmɛba bɛ anw fɛ ton tara nyebe waro ye sentar panga yɔrɔ bɛ anw fɛ an bɛ se ka anw sinsin yɔrɔ min na ton tara ziga ton sun 20 ki ka anw yɛrɛ mabɔ nin ko kuntan in bɛɛ la ton gon zangari menga ne yel woni ani kanga ka diɲɛ mɔgɔw dɛmɛ le songe dunia ne ba kama fa sɔrɔ tigɛ koli bon yinga nu pekere tiɲɛ don a ka ɲi aya soma a ka kan k'a kɛ ton ser mana bɛɛ la ka me jija k'a yɛrɛ saniya ne ka fa mo lo yilga menga nka n b'a fɛ ka min fɔ ma hum datin gombum ni n'i ngel bɛ farisogo saniya ni fo ha yilgir fo yinga balimakɛ ni balimamuso mbabi pakala mbabi i ro k'i hakili to a la k'i dusukun saniya dɛ tienge yilg fo suro me aleluya bar ko ina ale de ye yɔrɔba ye ya nyenda ya bum ale de bɛ se ka an dɛmɛ nyenten song o tondo tɛmɛlen kɔ don ren pore an bɛ fara ɲɔgɔn kan ton na ga ka data gɛrɛmatigi ɲɛ kɔrɔ en kolon uzu soba tore k'a deli kosuba k'a ɲini a fɛ en bon suba a k'a tigɛ mɔnɛ bɔ to tienge ndu ka nin bana in fanga ti en samba kanga an panga ka kuma in kun y'o de ye ton gom da zuba ya nyonwa an bɛ anw sinsin bibili de la fana ton do tikna we nam sebra kama sɔrɔ ala ka kuma bɛ o se di an ma yinga we nam sebra en compte ton nord ala ka kuma bɛ o da di an ma we nam sebra en compte ton an bɛ se ka deli kɛ ka nin bana fanga tiɲɛ ton tren pousser samba kanga an ka yira coronavirus ye o tiri wini ga coronavirus ya i tɛna mɔgɔ si koro ka taa yɔrɔ si o kana en koro ton chengzi ba an yemode tɛ sɔn a la abada ton pana shake yesu krista tɔgɔ barika la ne soba Jésus an Christ bɛ yuri tɔgɔ tiɲɛ ton sam na an bɛ ka baara tiɲɛ ton sam na fo an tuma bɛ ka namara kow tiɲɛ ton sam na fo zambu balimakɛ ni balimamuso babi pausela mbabi nin rapa diɲɛ ka jusigilan lamagara duni kanga nyebegra mi nka an minnu ye mɔgɔ tilennenw ye ton sia nin tirse an ka kan ka mun kɛ ton ser mana wana an ka wuli yiki an ka wuli ka jɔ i ko mɔgɔ kelen yiki yalse wanne da yemore burkina fan 14 bɛɛ la duniya we vinasa faji an minnu bɛ tileben yan fan fɛ ton sumbe winto sun lutien he aw minnu bɛ ne lamɛnna we yamsin kelor ma kama sɔrɔ an bɛ kumana bamanankan na ton sun gomlu zul woto no ne bɛ aw dɔn ton ma mi yamba aw ka wuli k'anw dɔn yiki yalse aw ka wuli k'aw jɔ yiki yalse kɛfariw bɛ aw cɛma we ram tara gandalo kɛlɛkɛcɛw bɛ aw cɛma yam tara gandalo aw ka wuli an ka jɔ yiki yalse an ka deli kɛ tiri nata an ka kɛlɛ kɛ ni nin bana jugu ye ne bang wen kanga ka se ka fanga tiɲɛ ton sama yesu krista an matigi tɔgɔ barika la soba Jésus Christ yuri balimaw babisi kuma caman
tɛ an bolo bi tõnd pa tar goam wʋsg ye an bɛ ɲɔgɔn barika bonya tõnd paasra taab an raoodo bɛ ɲɔgɔn sabati tõnd paasra taab raoodo walisa an ka se ka deli kɛ ka kɛlɛ tɩ kɛ tõog n pʋʋse n kẽ zabr pʋga yesu krista an matigi tɔgɔ ne barika la tõnd zu-soaba zeezi kirista yʋʋre ni diɲɛ ka jusigilan lamagara we dũniyã yẽbgrã sã miime a bɛ se ka na ni ko caman ye a tõe n wa ne yɛl wʋsgo an ɲa bɛ nin bana in na yãmb ne ba-kãnga jusigilan in lamagara we yẽbgrã miimame i bɛ taa sɔrɔ sitani b'a fɛ ka biriki kelen bɔ jusigilan in na yãmb tõe n yãnd tõe me tɩ sɩtãna n dat n yãk tãn-koeemda yembr yẽbr wã walisa ji ka woyo ka don so in na kɔnɔ yɩle tɩ koom zoe n kẽ roogã a pʋga y'a daminɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ jamana caman a na sɩngame n maan sõng bu-to-toore tẽsã su taaba caman bɛ yɔrɔ bɛɛ wi kũudãm be zĩis anw wʋsgo ka burkina faso yan nɔ tõnd burkina ka a y'a daminɛ ka fagali kɛ a sɩngame n kʋʋda nka an bɛna jɔ tõnd na yãr halame yesu krista tɔgɔ ne barika tõnd la zu-soaba zeezi kirista dannaya bɛ ne la tɔ mam tara ne y'a dɔn ko tẽega dannaya bɛ aw la mam tara miime tɩ yãmb me tara o de tẽega kosɔn an na fara ɲɔgɔn kan me kɩ tɩ tõnd na naag ka taaba ala deli n pʋʋs wẽnnaam ka nin bana in fanga n tiɲɛ sãam bãn-kãngã pãnga yesu krista tɔgɔ ne barika la zeezi kirista k'a yʋʋre fɔ sitani ye o d yɛl sɩtãana i yaa n'i ka namara kow bɛɛ fo ne fu zãmba fãa i n'i yiri ka baaraw bɛɛ fo ne fu tʋʋma fãa yesu yiri ye se sɔrɔ i kan tõnd zu-soaba zeezi pãnga tõogr fo kaliwari kulu kan we a kalvɛ tãngã yesu zugu ye se sɔrɔ i kan zu-soaba zeezi pãnga A tõogr yɩ fo fãnga zugu tiẽ. a sãama fo o de pãnga kosɔn yesu b'a fɔ anw ye rẽ kɩɩ t'a zu-soaba zeezi yetɩ tõnd n'an ye yohana sura 16 tõnd sã n karem Jean sebra chapitre piila yoobe a verset 37 verset pis tã tʋgn tã pis tã la tãabo yesu ko a zeezi yeela tõnd lo aw kana siran tɩ da yɛɛs ye kamasɔrɔ ne y'i se sɔrɔ diɲɛ kan bõe yĩnga mam paama tõogr dũni-kãngã zugu aleluya bark anw wẽnnaam tɛ siran tõnd pa yɛɛsd ye kamasɔrɔ an matigi yesu ye se sɔrɔ bõe diɲɛ kan yĩnga tõnd zu-soaba zeezi paama tõogr a dũni-kãngã joli zugu bonna b zɩɩmã a raagame sara a b kiime nka a kunna la b a vʋʋgame ye se sɔrɔ saya kan a paama tõogr o de tũud kosɔn zugu an n'a fɔ coronavirus rẽ ye kɩ tɩ tõnd na n yeela coronavirus yesu krista tɔgɔ barika la ne zu-soaba zeezi kirista i yʋʋre kana maa si fan tun we ra le kũ ned yaa e yɛrɛ ka bɔ nin jamana la menga yɩɩ tõnd tẽngã yesu tɔgɔ ne barika la zu-soaba zeezi an bɛ yʋʋre fanga tiɲɛ tõnd sãamda fo pãnga yesu krista ne tɔgɔ barika la zu-soaba zeezi kirista yʋʋre balimakɛ ni balimamuso babi pʋʋsa la n babi ne rapa ka foli bɛ aw ye mam pʋʋs n be ne yãmb fãa yesu krista an matigi tɔgɔ barika la tõnd zu-soaba zeezi kirista yʋʋre deli kun damani bɛ an bolo tõnd tara koe zut kẽer na n an b'a pʋʋse fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala deli o deli kun ye na naaga taaba n pʋʋse koe zut bãmb a yĩnga fɔlɔ an na ala deli minnu bɛ ne nin banakisɛ ye tõnd na n pʋʋsa wẽnnaamã neb nins sẽn be bã-kãngã pʋgẽ mɔgɔ dɔw bɛ taama ni banakisɛ in ye neb n kẽnd ne bãaga bila o ma bana fɔlɔ b nan ka gãag nan ye nka banakisɛ in b'o la la bãaga bil bee neba an bɛ ala deli tõnd pʋʋsda ka o wẽnnaam banakisɛ fanga n tiɲɛ sãam bãaga bil walisa o pãnga kana bɔ a kalama yɛrɛ tun na yɩle tɩ b ra tol n bãng meng tɩ bãaga bila banakisɛ in ye bana in kana wuli tun tɩ bãaga menga ra yik b yĩngã pʋgẽ ye yesu krista tɔgɔ ne barika tõnd la zu-soaba zeezi kirista fa yʋʋre ala senuma tõnd zu-soaba i ye sebaya bɛɛ tigi ye wi yãmb ya wẽnnaam tara e de pãnga ye sankolo ni dugukolo yãmb dan naan dũni la e tẽnga de ye adamaden dan we yãmb na a ninsaala farisogo fan bɛɛ b'i bolo we tõnd yãmb tara pãng i zĩig ye bur fãa jɔlen bɛ adamaden farisogo kan we yãmb n yaasa ninsal yĩnga zugu o de kosɔn an b'i deli rẽ kɩ tɩ tõnd kot nin yãmba bana in bɛ ma o ma la tɩ bãaga sẽn be ne nin nin-fãa banakisɛ in bɛ yĩnga ma o ma la bãaga bil sẽn be ne nin-fãa yesu krista yĩngẽ wã tɔgɔ barika la ne zeezi kirista an bɛ yʋʋre nin banakisɛ fanga tõnd tiɲɛ sãamda pãnga an b'a fɔ ko tõnd yetame yaa e kana wuli tun tɩ bã-kãngã ra i tɛ yik kɛ ye bana ye tun we fo kana le bãa e ye banakisɛ e t'a tiɲɛ fo na baa be la sãamame yesu tɔgɔ barika ne la zeezi kirista an bɛ yʋʋre fanga tiɲɛ tõnd sãamda fo an pãnga bɛ fanga tiɲɛ tõnd sãamda fo an bɛ pãnga fanga tiɲɛ tõnd sãamda fo Yesu pãnga tɔgɔ ne barika la tõnd zu-soaba zeezi Yesu yʋʋre tɔgɔ barika ne la tõnd zu-soaba zeezi Yesu yʋʋre tɔgɔ barika ne la tõnd zu-soaba zeezi Yesu yʋʋre tɔgɔ barika ne la tõnd zu-soaba E ka zeezi bɔ yʋʋre ninnu farikolo la. wi yi sẽn Yesu pʋsɛ Krista ama ne tigi tɔgɔ tõnd barika la. zu-soaba zeezi kirista yʋʋre amina amina an bɛna ala deli y na le pʋʋsame minnu balenen bɛ neb nins sẽn be a bãaga kɛnɛ bɛ ka pʋgẽ mɔgɔ dɔw ta ka bin wa talla neb kẽ tɩ b gẽ o balenen bɛ n gẽ bãaga pʋga an bɛna ala deli tõnd na n pʋʋsã wẽnnaam yesu krista tɔgɔ ne barika tõnd la zu-soaba zeezi kirista walisa yʋʋre o ka kɛnɛyali sɔrɔ tɩ b tõog n paam maagd zãnga balimakɛ ni balimamuso n ba bɩ pɔs la n ba bɩ hali rapa n'a y'a sɔrɔ we tõnd sã meke e bɛ ne lamɛnna fo n kelgd mam I bɛ ne wakat filɛ la kãnga nin waati. n get mam wakat nka kãnga i y'a dɔn ko banakisɛ in b'i la la wo miime tɩ bãaga bil
le ne bene bɛ fu deli fɛ i ka danaya sɔrɔ mam kota fo tu pam tebo ne b'a deli fɛ i ka danaya mam sɔrɔ kota fo tu pam tebo o la i na kɛnɛyali sɔrɔ sisan la funa pam lafi Yesu wakat tɔgɔ kanga barika pugwa la. ne tonzu soba kama Jésus yure sɔrɔ maa caman de wulilen bɛ o bɛ deli kɛ ye boyinga ne wusugun yiki yarsan pour fo yinga pasteur caman de bɛ deli kɛ ye pasteur dan wusugun pour fo yinga surandonan caman de bɛ deli kɛ se ye nyokor bu wusugun pour fo maa yinga caman de bɛ o kimiri kan ka ne deli kɛ ye wusugo wogom ne pour fo e yinga ka danaya kɛ wa pam tebo matigi bɛ kɛnɛya zu soba na mara Yesu fo Krista tɔgɔ barika ne la tonzu soba Jésus fa yure ala senuma tonzu soba cɛ fara muso kan filɛ nin ye parabla rapa o sumbe bɛ yam bana tori o bɛ bana in na o be bara ne pugwa b'i deli matigi ton kota yamba Yesu tɔgɔ barika ne la tonzu soba Jésus e ka i yure tɛgɛ mɔnɛbɔ tiam tege e nugu ka i tɛgɛ mɔnɛbɔ tege nugu fa ala senuma tonzu soba e y'o da di an ma yam konton nor a bɛ kanga sɔrɔ marika sɛbɛn kɔnɔ ti abe marque sebra ko ni pugwa an ye an bolo da banabaatɔ ton kan santik badam ne ka ala nuti deli e tɔgɔ la on pousse net o hewo banabaatɔ bɛ kɛnɛyali be sɔrɔ kansa na pa sisan mamare waati matigi wakat kanga zu e soba bolo bɛ se yɔrɔ bɛɛ wayam nu tata danaya zifa barika la ne tebo an bɛ an bolo da nin banabaatɔ bɛɛ ton kan sihra bakanga ne ba Yesu fazutu Krista tɔgɔ ne barika la ton soba Jésus an Christ bɛ nin yure bana fanga ton tiɲɛ sam na bara an bɛ nin kanga bana kɔrɔfɔ ton no lengra an bɛ nin bakanga bana gɛn ton lo digde e ka bakanga nin maaw bila sisan ta logon basini e ka bɔ kensa sisan yi ne ba yi E se ka bɔ pousse sisan. yi ne ba yi se E ka bɔ pousse sisan. yi moha Yesu ne tɔgɔ barika ton la soba Jésus yure Yesu Christ ne ton tɔgɔ barika la. soba Jésus yure aw ka kɛnɛyali we sɔrɔ pami magre an matigi Yesu Krista ton tɔgɔ barika soba la Jésus Christ yure Balimakɛ ni masinga balimamuso. mbabi pose la mbabi rapa furakɛlaw bɛ yen o b'a Oui. wele ko dɔtɔrɔw logo twe mon bébé o y'o nin di nin baara kosɔn ob tolon kisabu vima banga o nyinga bɛ yala yɔrɔ bɛɛ ob jilgre zifa walisa ka mɔgɔw dɛmɛ nsong neba balimakɛ ni balimamuso mbabi pose la mbabi aw ka rapa wuli ka jɔ an ka ala deli ye. yikitiri nyal sem pousse wena walisa ala wabinga k'o mara ti wena mtongo ka songo ba kɛnɛyali di o ma nkob lafe walisa o ka kɛ dɛmɛfɛn ye ti wena mtongo songo ba to ala song k'o neba ta ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ wena mtongo ndikba song ni mbida Yesu Krista tɔgɔ ne barika la tonzu soba Jésus Christ yure yɔrɔ caman na dɔtɔrɔsow la n'i taara bi zins wuso le twe docteur yi yam hanchengi ni fugulan t'i da la i tɛ don yam hankatare masga yam nyoyo wa yam pachindi n'i ma fugulan don i da la yam hankan ning masgi e tɛ don yam pachindi n'i dun donna don la fo hanchen masiden dɔw b'o bolo ten optara machine bile o b'o ɲɛsin i te ma obri kranyena te fo dire k'a filɛ i ka farigan tera yɔrɔ jumɛn ngese fo nyinga winga wana sani i ka se ka don na yele ti fo tongon chen nin dɔgɔkun in kɔnɔ n taara dɔtɔrɔso la semen kanga puga mam chenga docteur yiri o ye nin bɛɛ kɛ ne ye o mana mami yo nka afa ne tun ye n ka da fugulan bɔ ka don n pɔsi mam na nyaka mam masga ninga mo amam pu ne sera ka biro dayɛlɛ tuma min na dɔtɔrɔkɛ ko n ma ko ni fugulan t'i da la i tɛ don yan mam hu tam pak bureau a docteur yela mam hanka tar masga am pachende n ko i ka hakɛ to am yele ti amalim suguri n ka da fugulan bɛ n pɔsi we mam masga be mam po n y'o bɔ ka biri n da la am keli nyaka men keli ndudum a nyoya sɔrɔla ka don yolon chen balimakɛ ni balimamuso mbabi pose la mbabi ni rapa bana y'i foli ban anw ni ɲɔgɔn cɛ we baka kita me ton le katwen pour an tare t'i ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ton katwen gata nusie n balimaw mbabi si nin ka kan ka an dimi nyon wa segani yikaton sunyi walisa an ka wuli ti ton ka yikinyar fɔ nin bana ye yel bakanga an man sɔn ton pasaki balimakɛ ni balimamuso mbabi pose la mbabi ni bana rapa kosɔn bakanga nyinga église caman datugulen wendo bɛ tu wusu parame église caman datugulen wendo bɛ tu wusu parame maa ti tɛmɛ yen tun we ne le kapewul me mɔgɔw bi siran nin bana ye ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan never menga jeta bakanga yiri an wende minnu ye mɔgɔ tilennenw ye ton se ni tirse aw ka wuli yikia an ka wuli ka jɔ ton se ri an ka yikame wuli ka jɔ yikinyar se yesu tɔgɔ barika ne la ton so ba Jésus an ka nin yure bana fanga tiɲɛ samba kanga an ka panga deli kɛ dɔtɔrɔw ye ni pousse le toy manyinga matigi k'o dɛmɛ tu wena ton songo ba yesu krista tɔgɔ a barika la Jésus Christ ma fa siminga ala senuma ton zu soba an bɛ dɔtɔrɔw bɛɛ ta ton ka don i dikla bolo le toy manyinga mi an b'a ho ɲini puwa fɛ i k'o dɛmɛ ko tameti an b'a songo ba ɲini fɛ i k'o mara ko tameti an b'a zaba ɲini fɛ i k'o ta ka baara kɛ iko ba man o tumde ka kɛ i ka baara kɛ minɛ ɲumanw ye tongon yi yam tumo sinan wo yam ka yure kɛ dɛmɛfɛn ye mɔgɔ wɛrɛw fɛ tongon songo ne ba taba yesu krista tɔgɔ ton zu barika la soba Jésus Christ e yure k'o kɔlɔsi we songi i ba k'o mara gui o ba dɛmɛ fan bɛɛ la songo ba zis bu to o toy tanga puse nin bana jugu in ma zara be ne bakanga yesu krista ne tɔgɔ ton zu barika la soba Jésus Christ yure fa ala senuma ton zu soba an bɛ barika da ton ye père da an yamba bɛ tɔgɔ bonya ton wo da an bɛ yamba tɔgɔ kɔrɔta ton zikra yam kama yure sɔrɔ an ye nin deli kun damani min di boyinga ton son pour ce que zut ba manyinga danaya bɛ anw na ton tara tebo
ye anw jaabi ti yam le ka o de tondo kosɔn an b'a fɔ ko ren kite ton ye matigi ti yesu krista ti ton zu soba i tɔgɔ ka tanu yam yura pam wo sanga re ni waati bɛɛ wakat fa la wakat sin ka yesu krista sate tɔgɔ barika la dan zu soba Jésus Christ yure Amina. amina an balimaw mbabisi an bɛɛ ka foli bɛ aw bɛɛ ye ton pour da yam aw fa minnu sigira ka anw lamɛn yam sin kel ko ton la matigi ka duba aw bɛɛ kelen kelen ye nam ningi zutu barka aw ka sow kɔnɔ yam zak sa pusi aw kana ɲina ka deli kɛ gra nyimin pusi ye an tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ ton ka tun man bumba an bɛ se ka deli kɛ la ton pusa hali ni a ye anw datugu anw ka sow kɔnɔ ba ham paraton zakapuka a ma an datugu a ka paraton hali n'a a ye an datugu ba ham paraton a tɛ se ka an dusukun datugu a ka tun paraton su an bɛ na ala deli ton nan pusa me walasa ka se sɔrɔ ni bana kan ton pam ton ba kan fo a gazu ka bɔ an ka jamana hati baga yi ton tinga o la puka an bɛna to ka ɲɔgɔn kunbɛn balimaw ton na yiti ton pam le an segataba bɛna ɲɔgɔn kunbɛn ton nan pam an segataba bɛna ala deli ton nan puha ne taba deli kun caman na wo ko zutu usu fo nyinga nin bana in ka bɔ an ka jamana di la ba kan ga ton yi ton zamana yesu puka an matigi tɔgɔ ne barika ton la zu soba Jésus Christ yuri matigi ka duba aw bɛɛ wenda kelen ye ningi yam fa ye mede zutu baka fa ala ton ba denkɛ ne biga ni senu tɔgɔ ne barika la si son yuri amina Jésus, ve que bien loin la fa, do no bala, mam come